Salut les amis, j'espère que vous allez bien. معكم زنيتي مرحبا في درس جديد من دروس اللغة الفرنسية. اليوم الحلقة رقم 2 من سلسلة تعلم اللغة الفرنسية عن طريق القصص. بعد ما كنا شفنا في الدرس الأول ولا في الفيديو الأول شفنا البارتي نيميرو 1 ديال هاد ليستوار هادي اللي سميتها او بور دو لا مير بجانب البحر، وشفنا أن ميشيل جا عند ولاد عمو وجا عندهم فين تيسكنوا هما حدا البحر وداكشي، وكان أول مرة يشوف البحر. إلا كنتي باقي ما تفرجتي فيها سي ميو أنك تفرج فيها حتى هادي لا سويت ديالها، هادي التتمة ديالها، اتفقنا؟ ألوغ نبداو على بركة الله. au bord de la mer بجانب البحر. au bord هي بجانب ولا بالقرب، la mer هو البحر. les trois enfants trois هو عدد ثلاثة enfants هما أطفال. les trois enfants sont allés sur la plage. ذهبوا إلى الشاطئ. la plage هو الشاطئ. هذا sont allés هذا le verbe aller في الباسي composé. je suis allé, tu es allé, il est allé حتى نصرفوه مع l'auxiliaire être. ils vont se baigner. ils vont se baigner. هاد ils تعود على les enfants. vont le verbe aller في البريزون. ils vont non هنا في الفيتور حيت se baigner. ils vont se baigner. سوف يسبحون. Pierre monte sur un rocher. Pierre طلع فوق واحد. Pierre monte صعد sur un rocher. صعد فوق صخرة. un rocher صخرة. il se penche en avant. penche هو قفز. وقفز en avant بالامام ديالو حيت كاين en avant et en arrière بالخلف en avant بالامام. il va plonger. ها هو بحال هانتوما شفتوا هو صاعد فوق الصخره ها هي وهو شفتوا باغي يسقط هكا زعما بالقدام. il va plonger سوف يسبح ولا سوف بحال زعما يغطس. Jean est déjà dans l'eau. ها هو جون شفتوا ديجا في الماء زعما راه في الماء ديجا. لو هو الماء. il nage comme un poisson. il nage يسبح مثل comme هي مثل السمكة. un poisson هي السمكة. ميشيل هو ميشيل شتو مالو ne sait pas nager لا يعرف السباحة. شتو هو ميشيل بالكم واقف مالو il reste debout dans l'eau تيبقى واقف في الماء يبقى واقفا في الماء. alors Michel ne sait pas nager il reste debout dans l'eau. غادي ندوزو. un petit garçon vient de plonger à côté de Michel. هانتوما ها ميشيل واحد الدري صغير un petit garçon مالو vient de plonger زعما غطس ولا تلاح في الجنب ديال بيير في الجنب ديال ميشيل. شو اكوتي هي بجانبي ولا بجواري. une vague jaillit. une vague هي موجة جاية. frappe Michel et le renverse dans l'eau. frappe هي ضربات فاش تجي موجة تضرب هذيك الاشخاص مثلا على حسب الجهة ديالها. ميشيل et le renverse قلباتو dans l'eau في الماء. ميشيل a peur. ميشيل خائف. فهمتوا ميشيل a peur. il ouvre la bouche pour crier. حل فمو باش يغوت. crier هو يغوت ولا يصرخ. il avale هو ابتلع ولا سرط de l'eau de mer. il avale de l'eau de mer. سرط ولا ابتلع ماء البحر. bain ce n'est pas très bon. bain زعما بحال ياه ما ce n'est pas très bon ما زوينش. c'est salé إنه مالح. bain ce n'est pas très bon c'est salé إنه مالح. ميشيل est sorti de l'eau. ميشيل خرج من الماء. هو خرج من الماء هنا. il va s'asseoir. هو شتو s'asseoir يجلس. il va s'asseoir sous une tente. tente هي خيمة sous une tente. le premier jour اليوم الأول il ne faut pas rester trop longtemps au soleil. اليوم الأول هو لا يريد rester زعما البقاء لا يريد البقاء trop longtemps كثيرا au soleil زعما في الشمس. Jean est allongé sur le sable. هو جون شتو مالو ناعس ولا متكي sur le sable. allongé هي متكي sur le sable في الرمال. il prend un bain de soleil. يأخذ un bain حمام soleil شمس حمام الشمس. Pierre vient de sortir de l'eau. هو بيير يلا خارج من الماء شتو Pierre vient de sortir de l'eau. il est encore tout mouillé. إنه il est encore إنه لا زال mouillé زعما فازق. tout mouillé كله فازق. les trois enfants jouent au ballon. ها هما les trois enfants. شو هما les trois enfants. ها هو l'enfant مالهم jouent au ballon يلعبون بالكرة. Michel lance le ballon à Pierre. Michel رمى الكرة إلى بيير.
Pierre saute pour l'attraper. Pierre نقز باش l'attraper يشدها. Mais Jean, ولكن Jean a sauté plus haut que Pierre. ولكن Jean نقز على من Pierre. Alors Jean اللي غادي يشدها ما غاديش يشدها Pierre. Mais Jean sautait plus haut que Pierre, c'est celui qui attrape le ballon. Alors Jean اللي غادي يشد le ballon. Michel s'amuse bien. Michel يستمتع كثيرا ولا جيدا. Elle est très fière de son nouveau maillot. إنه جد مفتخر fier ومفتخر. nouveau maillot هو بهذاك هذاك بحال تنقولوا هذاك الشورت ديالو اللي تيعوم به هذاك الشورت اللي تيعوم به. Les enfants sont revenus à la maison. Les enfants الأطفال sont revenus رجعوا à la maison. Ils ont joué sur la plage pendant toute la matinée. Ils ont زعما بقاو ولا لعبوا في الشاطئ pendant خلال toute la matinée. خلال الصباح كله. matinée هي الصباح فترة الصباح. Et maintenant والآن ils ont faim. إنهم جائعون. Nous allons déjeuner dehors. Nous allons déjeuner dehors. سوف نتغدى خارجا. dit tante Louise. طونط لويس هي الام ديال هي الزوجه ها هي هذه غادي نتغداو قالت لهم غادي نتغداو خارجين هي الزوجه ديال العم ديالو ولا هذيك الانكل ديالو. طونط لويس امي لا طابل دون لو جاردان. ها هي طونط لويس حطات جي مي لو فيرب ميتر لا طابل فين دون لو جاردان في الحديقه. الامبر الامبر هو الظل زعما تحت الظل. الفي بون الفي بون إنه زعما جو زوين. de grands oiseaux blancs volent. ها هما لي زوازو ولا الشتيهم لي زوازو زعما هذوك الطيور de grands oiseaux زعما طيور كبيرة مالها تطير فول هي تطير dans le ciel في السماء. ciel هي السماء. ميشيل mange de bon appétit. ميشيل يأكل بصحة جيدة ولا بشهية جيدة. الوغ هذه هي ليستوار هذه هي الكمالة ديال او بور دو لا مير. غادي نحاول نقراها بور لا دوزيام فوا. Les trois enfants sont allés sur la plage et ils vont se baigner. Pierre monte sur un rocher et se penche en avant. Il va plonger. Jean est déjà dans l'eau. Il nage comme un poisson. Michel ne sait pas nager. Il reste debout dans l'eau. Un petit garçon vient de plonger à côté de Michel. Un vague jaillit frappe Michel et le renverse dans l'eau. Michel a peur. Il ouvre la bouche pour crier. Il avale de l'eau de mer. Ben, ce n'est pas très bon, c'est salé. Michel est sorti de l'eau. Il va s'asseoir sous une tente. Le premier jour, il ne veut pas rester trop longtemps au soleil. Jean est allongé sur le sable. Il prend un bain de soleil. Pierre vient de sortir de l'eau. Il est encore tout mouillé. Les trois enfants jouent au ballon. Michel lance le ballon à Pierre. Pierre saute pour l'attraper. Mais Jean a sauté plus haut que Pierre. C'est lui qui attrape le ballon. Michel s'amuse bien et il est très fier de son nouveau maillot. Les enfants sont revenus à la maison et ils ont joué sur la plage pendant toute la matinée. Maintenant, ils ont faim. Nous allons déjeuner d'ailleurs. Dit tante Louise. Tante Louise a mis la table dans le jardin, à l'ombre. Il fait beau. Deux oiseaux blancs volent dans le ciel. De grands oiseaux blancs volent dans le ciel. Michel mange de bon appétit. Voilà, هذه هي الحلقة الثانية من سلسلة تعلم اللغة الفرنسية عن طريق قصص قصيرة. الوغ او بور دو لا مير لا سويت ديال ليستواغ الاول اللي كنا شفناها. حاولوا الله يعطيكم الستر تعاودوا تقراو هذا وتسمعوا بليزيوغ فوا هكا ان شاء الله وقيدوا هاد لي زانفورماسيون ولا هاد لي زيكسبريسيون اللي شفناهم حاولوا تقيدوهم عندكم باش يبقاو ديما وتبقاو تراجعوهم. اتفقنا تبقاو تراجعوا اشاك فوا هكا باش تغني الرصيد اللغوي ديالك والرصيد المعرفي ديالك. وتنحاول في لا ليكتور نشرح لكم حتى لي طون ديال لا كونجيغيزون ونحاول نشرح لكم بزاف ديال الحوايج هكا باش تستافدوا او ماكسيموم. ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو. خليو لي كومونتير خليو لي لايك وكومونتير كي جاكم لا فيديو. كما كنت نسيت لا ملي بكم فيديوهات جي ودروجيه تنقول لكم السلام عليكم.